감사합니다. Gracias. 우리는 한 주간 동안에 언약을 어떻게 잡고 가야 됩니까? Durante una semana, ¿cómo tenemos que tomar el pacto para seguir hacia adelante? 일부에는 우리 세 가지 기도 나왔습니다. En el primer culto, en el día de hoy, hemos visto tres tipos de oraciones. 렘넌트에게도 얘기해 줘야 됩니다. Y simplemente también tenemos que explicar esto a los remanentes. 여러분이 눈을 떴을 때 가장 먼저 떠오르는 게 있을 겁니다. Habrá algo que les llegue a la mente, nada más abran sus ojos. 그게 여러분을 좌우하는 거죠. Eso es lo que cambia todas las cosas. 누가 뭐래도 여러분 눈 떴을 때 가장 먼저 드는 생각이 지금 여러분을 잡고 있는 겁니다. Digan lo que diga, quien lo diga, lo primero que les llegue a la mente cuando abran los ojos, eso es lo que está tomando el 눈을 centro de sus 떴을 corazones. 때 정말 보좌의 축복이 내게 임하는 그 능력의 기도가 시작돼야 됩니다. Pero de verdad, cuando abran los ojos, tienen que comenzar la oración en la cual el poder del trono celestial descienda sobre ustedes. 그리고 모든 생각, 모든 것에 하나님의 의미를 찾는 것이 파수꾼의 기도입니다. Y en todos los pensamientos y todo lo que hacemos, buscar el deseo de Dios o el significado que Dios tiene, esa es la oración de los 그리고 guardas. 오늘 메시지를 붙잡고 일주일 동안에 여러분이 계속 집중 기도해 보세요. Y en el mensaje que tomen en el día de hoy, continuamente estén comunicando con eso. 굉장한 응답이 나와지죠. Y aparecerán grandísimas respuestas, ¿verdad? 그래서 오늘 어디에서 무슨 기도를 해야 될 것이냐. Por eso, en el día de hoy, ¿dónde y qué oración tenemos que hacer? 구원의 길과 응답의 길. Es el camino de la salvación y el camino de las respuestas. 이 속에 있는 것이 제일 좋은 거죠. Estar dentro de esto es lo mejor. 응답도 받으려고 하지 마시고 미래도 걱정하지 마시고 이 속에 있으면 됩니다. No traten de recibir respuestas ni se preocupen por el futuro, solo tienen que estar dentro de esto. 누가복음 2장에 보면은 예수님의 기록이 딱 한 번 나와요. En Juan capítulo 2 vemos que aparece una vez acerca del Señor Jesús. En Lucas, 예수님 기록이 누가복음 2장 마지막 절에 보면은 딱 한 번 기록이 나옵니다. en Lucas capítulo 2, al final aparece una vez acerca de Jesús. 뭐 다른 거 나올 필요 없으니까 어떻게 자랐다 하는 기록이 나와요. No hace falta ver otras cosas, vemos cómo creció él. 그러면 한번 확인해 볼 필요 있죠. Entonces será necesario confirmar esto, ¿verdad? 예수님께서 누가복음 2장 52절에 보면 키가 자라고 그랬습니다. Vemos en Lucas 2:52 dice que crecía en estatura, 보면은 지혜가 자라고 그랬습니다. también crecía en sabiduría. 사람 앞에서 그랬고요. 또 하나님 앞에서 Dice, para con Dios y para con los hombres, también dice. 사랑스러워 가시더라. Es decir, que era como las personas. 딱 이 기록밖에 없어요. No dice nada más que esto. 없는데 저는 이 기록이 굉장히 중요하다고 봅니다. No hay nada más, pero yo veo que estos escritos son muy 키가 importantes. 자라고 이 말은 육신적인 성장이겠죠. Que crecía en estatura quiere decir pues el crecimiento físico, ¿verdad? 필요합니다. También es necesario. 지혜가 자랐다 이 말은 지식적으로 성장하셨다는 말이에요. Que crecía en sabiduría quiere decir que tenía crecimiento en su sabiduría, que era más inteligente cada vez. El 또 intelecto. 어릴 때 자란 기록되어 있는데 사람 앞에서 그랬습니다. Y también dice, para con los hombres. 사회적으로 성장한 거죠. Quiere decir que también crecía en la sociedad. 자, 아무리 육신적으로 성장하고 지식적으로 성장하고 사회적으로 성장한다고 치더라도 하나가 안 되면 안 되죠. Por más que crezcamos físicamente, intelectualmente y en la sociedad, si no funciona una cosa, nada funcionará. 하나님 앞에서 Dice, en gracia para con Dios. 이렇게 영적인 성장이 일어난 겁니다. Ese es el crecimiento espiritual. 이것은 우리가 아이들에게 가르쳐야 될 본이기 때문에 설명을 해본 겁니다. Esto es algo esencial que tenemos que enseñar a los niños, por eso lo he explicado. 자, 이러고는 기록이 없는데 오늘
세례 요한이 나타났어요. Y podemos ver que en el día de hoy aparecía Juan el Bautista. 세례 요한이 나타났는데 세례 요한은 예수님께서 이렇게 말씀하잖아요. Aparece Juan el Bautista y habla acerca de esto del Señor Jesús. 마태복음 1장 11절에 보면 여자가 낳은 인물 가운데 저만큼 큰 인물이 나온 자가 없다. 그랬어요. Vemos en Mateo 1 que dice que no hay nadie, 예수님이 que 그렇게 hubiera 칭찬했어요. alguien mayor de los 이 nacidos de los 세례 hombres. En 요한은 Mateo 1:11. 어디에 있었냐 하는 겁니다. Entonces, ¿dónde estaba este Juan el Bautista? 빈들에 있었습니다. Estaba en ese lugar. 빈들 잘 생각해 봐야 되겠죠. Tenemos que pensar muy bien dónde él estaba. 이 세례 요한은 쉽게 말하면 광야에 있었다 말이에요. Vemos que estaba en el desierto, en otras palabras. 이 세례 요한은 쉽게 말하면 우리말로 말하면 지금 렘넌트에게 말하자면 아무도 도울 수 없고 아무도 있을 수 없는 노바디 현장에 있었다. Podemos ver que él estaba en ese campo donde no había nadie exactamente. 여기서 가장 큰 일을 했어요. 예수님이 가장 큰 인물이라고 했습니다. Vemos que el Señor Jesús dijo que era el mayor de los hijos de los hombres. 우리가 늘 기억하는 대로 만나생입니다. 아무것도 없는 현장이 이게 빈들입니다. Nadie. Donde no hay nada en absoluto. Vemos que es un campo es un campo vacío completamente, donde no hay 자, nada. 여기서 예수님께서 회개의 세례를 베풀었다. Podemos ver que dice que explicó el arrepentimiento del reino 그 de Dios. 광야에서요 회개의 세례를 베풀었다. Dice que hubo un arrepentimiento en el desierto. 그런데 회개의 세례를 베풀었다 이 말은 요한이 그냥 요한이 아닙니다. 제사장 지파입니다. Vemos que Juan no solamente predicaba el bautismo del arrepentimiento, sino es que era de la familia de los sacerdotes. 무시 못해요. Vemos que no se podía ignorar. 그러면서 이 사람이 선지자 역할을 했어요. Y él también hacía ese trabajo como profeta. 이 사람이 많은 사람에게 세례를 준 거예요. Vemos que Juan el Bautista bautizó a muchas personas. 자, 이 예수님, 이 세례 요한이 한 말이 하나밖에 없어요. Vemos que Juan el Bautista solamente decía una única cosa. 어린 양 주의 길을 예비하라. 오직 예수가 그리스도임을 얘기한 겁니다. Estaba diciendo preparar el camino para ese Cordero, el Hijo de Dios, que es Jesucristo. 그래서 마태복음 3장 15절에 보면 재미난 글들이 나오죠. Y en Mateo también dice algo muy importante. 15절 En Mateo 나오고 3:15. 오늘 누가복음 3장 21절 22절 사이에도 나와요. Y en el día de hoy, en Lucas, capítulo 3, 21 al 22, aparece también. ¿Qué aparece? 예수님께 세례를 주는 겁니다. Él bautiza al Señor Jesús. 자, 대단한 인물이죠. Es algo grande, ¿verdad? 예수님께서 세례 요한에게 와서 세례를 달라고 합니다. Vemos que el Señor Jesús vino a Juan el Bautista y le pidió que le bautizara. 그게 마태복음에 기록돼 있죠. Eso está escrito en el libro de Mateo también. 아니 깜짝 놀라요 세례원이. 내가 어떻게 당신 내가 세례를 받아야지 어떻게 줄 수 있습니까? Juan el Bautista se sorprende diciendo, ¿cómo yo voy a bautizarte a ti? Tú tendrías que bautizarme a mí. 이렇게 나는 예수님의 신들매 풀 자격도 없습니다. Dijo, yo no tengo ni siquiera los requisitos para desatar el calzado de tus 말은 pies. 신발끈 풀 자격도 없습니다. Es decir, ni siquiera tenía los requisitos necesarios para desatar el calzado de los pies del Señor Jesús. 신발끈은 왜 풉니까? ¿Por qué desataban el calzado? 신발을 벗겨주려고 푸는 거죠. Vemos que para lavarlo los pies 신발은 누가 le 벗겨줍니까? quitaban el calzado. ¿Y quién quitaba el calzado? 손님이 밖에 갔다 오면 종이 기다리고 있습니다. Entonces, cuando el señor o el dueño 어느 집이든 regresaba, 종이 딱 기다리고 있습니다. en las casas estaban esperando los siervos. 그러면 주인이 방에 들어가야 될 거 아닙니까? Entonces el dueño de esa casa entraría en su habitación, 밖에 ¿verdad? 들어왔으니까 발이 더럽단 말이에요. Entonces, como venía de fuera, tendría mucho 그러면 polvo en los 제일 pies. 먼저 하는 일이 종이 주인의 발을 씻어주는 겁니다. Por eso lo primero que hacía nada más llegar a casa es que los siervos limpiaban los
pies de sus señores. 발을 씻어주고 나면은 이제 주인이 방을 들어가겠죠. Y después de lavarle los pies, entonces ya esos 자, 그 señores 발을 entraban en 씻기 sus 위해서 제일 먼저 신발을 벗겨야 될 aposentos. 거 아닙니까? Pero para lavarle los pies había que quitar el calzado de los pies. 신발을 벗기는 걸 보고 신들매를 푼다 이렇게 하잖아요. Entonces dice que no era ni siquiera es poder desatar el 세례 calzado. 요한이 예수님에게 한 말입니다. Entonces para quitar el calzado desataban ese 나는 당신의 calzado y es lo que 신들매 풀 decía. 자격도 없는데 어떻게 세례를 줍니까? Yo ni siquiera soy digno de poder desatar el calzado de tus pies. ¿Cómo voy a ser alguien que te bautice? 다시 Eso que dijo. 말하면 발 씻어줄 만한 종의 자격도 안 되는 내가 어떻게 감히 세례를 줍니까? Más simplemente hablando, es decir, yo que ni siquiera tengo los requisitos para poder ser alguien que te lave los pies como siervo, ¿cómo voy a 그때 bautizarte? 예수님께서 이렇게 말했어요. Pero ahí el Señor Jesús le dijo esto. 너와 함께 네가 하나님의 의를 이루자 이랬습니다. Tú y yo tenemos que cumplir el deseo de Dios. 그러니까 세례원에 두말 없이 세례를 줍니다. Por eso Juan el Bautista no rechazó, sino le 그때 막 bautizó. 성령이 임하고 이런 내 사랑하는 아들이요 이런 말들이 쭉 나오죠. Y en ese momento es que habla el ángel y le dice que es mi hijo amado y el Espíritu Santo desciende. 자 이거 짚고 넘어가기 때 중요하니까 이게 뭔 말입니까? Esto tenemos que entenderlo antes de pasar. ¿Qué es lo que significa todo esto? 감히 예수님 머리 위에 손을 얹어가지고 물에 빠뜨렸다. Entonces, que pusiera la mano en la cabeza del Señor Jesús y lo ungiera en el agua. 그거 말이 안 되니까 세례요한이 저는 신들매 풀 자격도 없어요. Eso no tiene lógica y por eso Juan el Bautista dijo, yo no siquiera soy digno de poder desatar el calzado de tus pies. 예수님이 아시죠? 그래서 너와 내와 함께 하나님의 의를 이루자. El Señor Jesús lo sabía, por eso le dijo, tú y yo tenemos que cumplir esa justicia, ese deseo de Dios. 이스라엘의 모든 지성인은 알아듣지 못하는 얘기입니다. Es algo que los intelectuales de Israel no podrían entender. 뭐 대부분 못 알아듣죠. La mayoría no lo 그래서 entiende. 이스라엘은 왜 망한지도 모릅니다. Por eso Israel no sabe ni siquiera por qué están fracasando. 아니 우리 집안에 왜 저주가 임하지? 왜 임하는지도 모르잖아요. Ah, ¿por qué tenemos maldiciones en nuestra 이스라엘은 familia? Ni lo saben. 계속해서 전쟁, 재앙, 저주 오는데 왜 오는지도 몰라. Israel continuamente tenía desastres, maldiciones y guerras, pero no sabían el por qué. 그거 회개하라는 거예요. Es que se arrepintieran de eso. 그거 말하려고 저 빈들에서요 기도했고요. Entonces, para que eso aconteciera, él estuvo orando desde ese 그거 lugar. 하려고 예수님에게 세례를 줬다니까요. Y por eso es que bautizó al Señor Jesús. 자, 간단히 얘기합시다. Vamos a decirlo simplemente. 예수님이 십자가 지시기 전에 구약 시대는 백성과 모든 제사장의 죄를 백성의 죄를 양의 머리에다 돌린 겁니다. Antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, vemos que tenían que poner la mano sobre ese cordero para pedir el perdón por los pecados, los sacerdotes, 그냥 오실 그 그리스도를 알고. conociendo a ese Cristo que vendría después. 근데 제사장이 반드시 이렇게 해요. Entonces, el sacerdote tenía que hacer esto 백성의 absolutamente. 모든 죄를 이 양머리 위에 돌린다. Él decía, he hecho todos los pecados de este pueblo sobre la 그 양의 cabeza 목에 피를 de 내고 este cordero. 이렇게 안수하잖아요. Entonces, ponía la sangre en ese cordero y le ungía 그게 al cordero. 우리는 쉽게 생각하지만 구약에 굉장히 중요한 행사입니다. Nosotros pensamos que es algo muy simple, pero eso era algo muy importante en el Antiguo Testamento. 인류의 모든 죄를 그리스도께서 감당하실 것이다. Es que Cristo tomará el precio de 이 todos 말은 los pecados de la tierra. 사람들이 왕이 못 알아듣는 거요. Pues las personas y los reyes no entienden esto. 저 쫓겨가지고 왕궁 옥상에 올라가서 자살했잖아요. 자살하기 전까지는 뭐 많이 깨달지도 뭐 인간이 이렇게 괴로웠냐 말이에요. El reinero vemos cómo llegó a suicidarse y hasta antes de eso no sabía por qué las personas tenían tanto sufrimiento y tantos problemas. 인간의 모든 재앙을 담당시키셨도다. Es que ha tomado los 그 pecados y 말이에요. la responsabilidad de todo el pueblo. 이게 이해 안 되는 사람은 영적인 철이 전혀 안 들은 거죠. Los que no entiendan esto es que no son maduros espiritualmente para 죄가 nada. 뭔지도 모르니까. No saben lo que es. 나폴레옹이 말했잖아요. Lo dijo Napoleón. 나는 생명을 걸고 나라를 위해 살았는데 남은 것은 땅 한 평밖에 없구나. Yo he ofrecido mi vida por el mundo, pero no tengo ni un trozo de tierra para caer 섬에서 muerto. 죽으면서 이제 소리 아닙니까? 센타 헤레나라는 섬에서요. Es lo que dijo justamente antes de morir en esa isla. 저 바다의 눈물은 인간이 흘린 눈물이구나.
Ah, este agua que está en el mar son las lágrimas de la gente que llora. Y eso es lo que dijo Napoleón. 저 산에서 부는 바람은 인간이 내신 한숨 소리구나. Y los vientos que soplan de los montes son los gemidos de la gente que está desesperada. 마지막 때 나는 아무것도 아니구나 걸 알은 거죠. Quiere decir que al final se dio cuenta de que él no era nada. 이유 없습니다. No hay razones. 과학자 해결 못합니다. Los científicos no lo pueden 모든 solucionar. 저주 재앙 시대 앞으로 더 일어나겠죠. 그리스도의 머리에 양의 머리에 담당시키셨도다. En adelante habrán más desastres y problemas, pero quiere decir que Cristo tomó la carga y la responsabilidad de todos los desastres y pecados. ¿Por qué? 안 그러면 해결 안 되니까. Porque si no era algo que no se solucionaría. 우리의 원죄 해결 안 돼요. El pecado original no se soluciona. 자범죄는 잘못했다고 안 하면 돼요. El pecado de acción tenemos que reconocerlo y no hacerlo y ya está, ¿verdad? 여기 혹시 뭐 도둑놈 앉아 계시면 나 이제 도둑질 안 하겠습니다 하고 안 하면 돼요. Si por ejemplo hay algún ladrón aquí que reconozca, yo no voy a robar más y no pasa nada. 근데 원죄는 그게 아니라니까요. Pero el pecado original no 내 es eso. 마음대로 되는 일이 아니라 왠지도 몰라. No es que funciona como yo quiero, no sé ni por qué. 하나님을 떠나버린 모든 인간에게 이상하게 재앙이 들이닥치는데 알 길이 없어요. Vemos que de manera extraña a los seres humanos les vienen problemas, pero no tienen remedio 안 para 그래도 solucionarlo. 뭐 때문에 하나님 예수님 믿으랬겠어요. 그냥 뭘 하라고 하지. 안 믿으면 안 돼요. Si no, ¿por qué el Señor Jesús les dijo que creyeran? No podían no creer en eso. 야 고시학기 가면 구원받는 것이야 이래 보면 되지. 그걸 만들어 놓고 안 되니까 은혜로 구원받은 것이네. Ah, pues si haces un examen te apruebo. No es eso, sino es que recibimos la salvación 나중에 solamente 알아요. por la gracia de Dios. Lo 죽을 sabemos 때도 después. 알아. La gente mayormente se da cuenta cuando están a punto de morir. 계신 여러분이 다 이제 죽는 건 아니고 어딜 가야 되잖아요. 갈 때 알아요. Los que están aquí no es que nos morimos, nos vamos a otro lugar, ¿verdad? Pero cuando vamos a ese lugar lo sabremos. 뭐 장례식 막 인도해 본 사람들이나 목회자들은 알 겁니다. 구원 못 받은 사람 죽는 건요 똑같습니다. 똑같이 말합니다. 이 갈고요. Los pastores y los que han guiado bastantes funerales lo sabrán. Las personas cuando están a punto de morir, 말문을 muchos 닫아야 rechinan 되는데 los 말문 안 닫는 dientes. 사람이 있어. 이 사람들 말하는 거 똑같아요. 마귀가 날 데려왔대. Muchas personas dejan de hablar antes de fallecer, pero hay algunas que no. Y los que hablan dicen que el diablo viene para llevárselos. 구원 받은 사람은 똑같아 말이. Y podemos ver que los que han recibido salvación dicen lo mismo. Van 천사들이 alabando, 데려왔대. diciendo 그렇죠. que los ángeles han venido a por ellos. Es verdad. 어떨 때 보면 저 사람 신앙생활 내가 시원찮게 했는데 그래도 구원 받았구나 싶을 정도로요. A veces que decía, de verdad esa persona hacía su vida de fe extrañamente, pero parece que de verdad recibía la salvación. 굉장한 말입니다. Es algo muy grande. 이것을 구약의 내내 얘기했는데 못 알아듣는 거예요. Lo dijo continuamente en el Antiguo Testamento, pero no lo 자, entendían. 뭐 구약에 계속 얘기했잖아요. Continuamente lo dijo en el Antiguo Testamento. 예수님이 십자가에서 부활하고 나신데 계속 얘기는 조금 알아듣다가 또 못 알아듣는 거예요. El Señor Jesús resucitado fue y lo dijo continuamente y pareciera que lo entendieran, pero no lo entendían. 인간이 절대 해결할 수 없는 사단과 죄악과 저주와 표현할 수도 없는 것을 전부 그리스도에게 담당시키셨네. Satanás, el pecado, las maldiciones que el ser humano no podía solucionar, vemos que Cristo se responsabiliza por completo 그래서 de eso. 십자가에서 예수님께 다 이루었다. Por eso el Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es. 이 말에 감동이 전혀 없는 목사님들은 교회 문 닫게 될 겁니다. Los pastores que no sean impactados por esto van a cerrar las puertas de su 자꾸 iglesia. 딴 걸로 하지 마세요. No traten de hacer 그 otras cosas. 증거 미국 교회 문 닫고 있잖아요. La evidencia de eso es que las iglesias estadounidenses 꼭 están 그렇게 돼야 cerrando. 되겠습니까? Tenemos que de verdad llegar hasta esos 유럽 교회 puntos. 문 닫았잖아요. Las iglesias de 러시아 Europa 교회 han 문 cerrado. 닫았잖아요. Las iglesias de Rusia han cerrado. 꼭 그렇게 됐으면 좋겠습니까? ¿De verdad quieren que sea todo 그나마 así? 지금 ¿Será 우리 bueno? 미국에 유럽에 복음 전하에서 남아 있는 분들 계세요. Pero aún así hay personas en Europa y Estados Unidos que quedan y están predicando el 고통스러운 거예요. 워낙 Evangelio. 분위기가 워낙 우리처럼 이런 모여서 뭐 예배들 이런 분위기가 아닙니다. Pero es un gran sufrimiento porque no tienen un ambiente como nosotros ahí que se reúnen como aquí para dar culto. 저 유럽 가가지고 건축원금 얘기해보세요. 미친 나라입니다. 그냥. Vayan a Europa a hablar de las ofrendas para la construcción del templo. Les van a decir, ¿están locos o qué? ¿De qué 여러분 저 hablan? 일본 가가지고 건축원금 하세요. 미쳤나이라 할 겁니다. Si van a Japón y hablan de construir un templo para que ofrenden, les van a decir que están locos. 빚내가지고 건축원금 하는 나라 있어요. 그게 한국이요. Hay un país que piden préstamos para ofrendar. Eso es Corea. Eso es imparable. 어떻게 이해하겠어요? ¿Cómo van a entender esto? 자,
이 말을 몰아들으면 큰일 납니다. Si no entienden esto, es un problema grave. 이 재앙이 얼마나 무서운 건지 어떤 거는 막 후대를 넘어서 나타나기도 하고요. Vemos que estas maldiciones van generación tras generación, una y otra 어떤 vez. 점은 온 집안에 그냥 막 영적인 문제 와서 막 무속인들 막 헤매고 막 왜 이랬습니까 물어본다니까요. Hay veces que hay familias enteras que están destruidas y están perdiendo el rumbo de sus vidas y se preguntan el por qué pasa eso. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그랬습니다. Por cuanto todos pecaron, están 말입니까? destituidos de la gloria de Dios. 알아듣지도 못할 모든 사람이 죄를 범 무슨 죄를 하나님의 영광에 이르지 못하는 죄를 범하였습니다. Es algo que la gente no entiende. Es un pecado el cual están destituidos, están separados de ver la gloria de Dios. 시간 많이 없는데 넘어갑시다. No tenemos mucho tiempo, por eso vamos a seguir hacia adelante. 세례요한이 왜 위대한 인물이냐? ¿Por qué Juan el Bautista era alguien muy importante? 한 번도 안 해본 지금까지요 한 번도 안 해본 회개 촉구했어요. Es que 광야에서. habló en el desierto de ese arrepentimiento que nunca antes habían hecho ni una sola vez. 무슨 얘기입니까? ¿Qué quiere decir? 뭐 이웃 도와주라 뭐 이런 것도 있지만은 크게 뭐 그래 회개할 일입니까? Ayuden a los prójimos. Eso también es, pero 성경 no 보면 나와요. quiere 뭐 decir 이웃에 eso. 뭐 옷 하나 주고 먹는 것도 주고 그 안 준 거 회개해라는데 그거는 결과고요. 진짜 한번 보세요. En la Biblia también habla de pues arrepentirse por no dar ropa o comida a otros, pero ese es el resultado. No vean eso, sino vean el por qué. 디베료 황제 15년 그랬습니다. Vemos que estaba diciendo en el año 15. 가장 폭군이 나타난 겁니다. Es en el tiempo de mayor problema y persecución. 자 보세요. 헤롯은 갈릴리 왕. El rey de Galilea, es la época de tiranía. 성경이 나왔다니까요. Aparece en la Biblia. 빌립은 이두레와 드라고닛 왕. Vemos que era Felipe, el rey. 루사니아는 아빌레네 왕. 아마 안 보입니까? ¿No ven lo que quiere decir aquí? 폭군 로마가 이스라엘을 다스리는 시간에 조그마한 나라네 지금 나눠진 분봉 왕이 3명 나왔어요. Podemos ver que era un tiempo en el que estaban peleando y había guerra y estaba dividido y habían 3 diferentes reyes. 참 미친 것들이요. 그렇죠? Estaban locos. 1절에 나왔습니다. En el versículo 1 lo dice. 안나스와 가야바의 아들 대제사장 그랬습니다. También el César, gobernador, Poncio 뭐 Pilato. 그렇게 대제사장이 이 그래 tetrarca. 두 명이 되고 많습니까? ¿Por qué habían diferentes personas ahí? 회개라 그랬습니다. Arrepiéntanse, les dijo. 진짜 회개란 말은 무슨 말인지 알죠? ¿Saben qué quiere decir el verdadero arrepentimiento? 돌아서라 그 말이에요. Regresen otra vez. 원래 원문의 죄 이 말은 정확한 표적에서 벗어난 걸 말해요. Entonces se refiere originalmente a salir de lo que estaban. 뭐 일반 사람들 알지 못한 단어입니다만은 성경에 하말테아라 말 정확한 거에서 벗어나 버린 게 죄예요. Jamaltea es algo que no entiende la gente normal, pero quiere decir que se han desviado 하나님 떠나버린 게 죄예요. de lo correcto, de lo original. Es el pecado de haber sido separados de Dios. 회개 이 말은요. 뭐 남의 집에 무화과 따먹은 것도 죄지만은 막 그런 거는 안 해도 됩니다. 돌아서라는 거예요. Por supuesto que comer el higo de la casa de un vecino pues puede ser un pecado, pero no se refiere a eso, sino que regresen a lo que Dios les dio. 회개라면 이 말을 영어에 이렇게 돼 있어요. El arrepentimiento es lo que se refiere. 이게 turn away, Es regresar. 이렇게 돼 있어요. Así es como dice, por ejemplo, en inglés. Turn away from your sins라고 돼 있어요. Dice, como regresa, vuelve de tus pecados. 네 죄에서부터 pecados. 돌아서라는 거예요. Entonces, sal de ahí completamente. 이스라엘 민족이 지금 이 모양 하나만 보세요. Entonces, vean esta apariencia que tenía Israel. 이게 지금 말에 그래 세례관이 너무 다 광야에서
도시도 들어갈 필요 없어요. 저 빈들에서 회개라고 말해요. Entonces no hacía falta regresar. Allí en el desierto es cuando dijo esto, que se arrepintieran. 또 하나 이유 있습니다. Hay otra razón más. 이거 두 가지가 있는데 지금 그리스도께서 임하실 것이다. Y vemos que Cristo descendería. 또 하나 더 있어요. Hay algo más. 조금 있으면 완전히 이스라엘 나라는 큰 멸망에 이르게 될 것이다. Y habría una gran destrucción después. 이거 있기 전에 빨리 회개해라. Por eso antes de que esto 세례받고 acontezca, 회개해라. rápidamente sean bautizados y arrepiéntanse de sus pecados. 왜 세례원이 큰 인물입니까? Porque Juan el Bautista era alguien muy grande. 자, 처음입니다. 전부 이 처음이에요. Era la primera vez. 처음으로 그리스도를 증거했어요. Es la primera vez que evidenciaron a Cristo. 오늘 여기에 분명히 4절에 이렇게 되어 있습니다. En el versículo 4 dice eso también. 선지자의 글에 광야에서 외치는 자 주의 길을 예비하라. 그의 오실 것을 굳게 해라. Dice, como está escrito por los profetas, voz que clama en el desierto, preparad el camino y enderezad sus sendas. 자, 뭐 성령에 감동받은 인물이죠. 어떻게 얘기하겠습니까? 완전히 멸망해서 나오라. Era alguien inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Es 그게 정확한 salgan por 회개입니다. completo, es 회개가 뭔지도 몰라요, 그죠? salgan de esa destrucción, no saben ni lo que es el arrepentimiento de verdad. 그래서 이렇게 말씀하셨어요. Por eso dice esto. 골짜기는 전부 메워라. Entonces todo el valle se rellenará. 이사야 성경을 인용했습니다. Está utilizando lo que dijo el profeta Isaías. 모든 산과 작은 산은 낮춰라. Y se rebajará todo monte y todo collado. 의미가 있죠. Tiene un significado, ¿verdad? 굽은 길은 곱게 해라. Los caminos torcidos serán enderezados. 그리고 험한 길은 평탄하게 만들어라. Y los caminos ásperos serán allanados. 그러면서 주의 길을 예비하라. Por eso dijo, preparad el camino del Señor. 중요한 기도죠. Es una oración muy importante. 이번 주간에 여러분이 렘넌트를 위해서 새로 기도해야 됩니다. Esta semana deben de orar de una nueva manera por los remanentes. 멸망에서 빠져나오도록 기도해야 됩니다. Deben de orar para que salgan de la destrucción. 이런 험한 모든 골짜기 교만과 불신앙을 다 없애고 그리스도를 영접해라. Es un tiempo donde tienen que salir completamente de toda la incredulidad y aceptar a Cristo por completo. 세 번째입니다. Tercero, 6절입니다. el versículo 6. 모든 육체가 하나님의 구원을 보리라. Y verá toda carne la salvación de Dios. 모든 육체가 Dice toda carne. 이는 꼭 부탁입니다. Es una 지구상에 petición. 없는 교회를 만드세요. Hagan una iglesia que no existe en otro lugar del mundo. 모든 육체가 하나님의 이 구원을 보리라. Dice que toda la carne verá la salvación de Dios. 쉽게 말하면 보세요. Simplemente hablando, vean esto. 6절입니다. Versículo 6. 만민이 올 수 있는 길을 대비해라. Preparen ese camino para que todas las naciones puedan venir. 일주일 내 기도해 보세요. Oren toda la semana. 오늘 여러분이 아셔야 될 것은 제1, 제2, 제3 성전 왜 하나님이 없었습니까? Deben de entender por qué Dios destruyó el primer, segundo y tercer templo. 여러분이 꼭 그냥 붙잡고 기도하셔야 됩니다. Deben de tomar el pacto firmemente y orar por esto sin 응답은 오게 돼 falta. 있습니다. Y las respuestas vendrán. 그렇게도 유명한 왕 다윗이 지어난 성전이 솔로몬 지었잖아요. 그 성전이 우상으로 가득하고 중요한 이게 없었다. Ese rey tan famoso, David, que preparó el templo y lo construyó Salomón, vemos que después trajeron grandes ídolos 세 ahí, 가지들 en los tres atrios. 만민 오늘 6절은 분명히 만민을 위하여 Vean el versículo 6 como dice, para 이 toda 세례원은 carne. 그냥 한 말이죠. 모든 육체가 하나님의 구원을 보도록. Vemos que lo dice, para que toda carne vea la salvación de Dios. 그래서 제1성전은 바벨론이 무너뜨렸잖아요. Por eso el primer templo lo destruyó Babilonia. 제2성전은 스룹바벨이 다시 짓습니다. Y el segundo templo lo reconstruyó Zorobabel. 이 성전을 헤롯이 헐고 40년 동안 지었습니다. Vemos que Herodes destruyó ese templo y por 46 años volvió a 지난주에 edificar otro 얘기했잖아요. templo. 예수님께서 이 성전 무너지리라고 말씀하셨어요. Lo dije la semana pasada, el Señor Jesús dijo que ese templo ¿Lo sería haci면서요? destruido. ¿Diciendo qué?
세 가지 뜰 없는 걸 책망하시면서 Entonces, reprochando que no estaban esos tres atrios. 지금도 똑같습니다. Es lo mismo ahora. 무슨 불신자처럼 이걸 걱정할 필요 없고요. 여러분 언약 잡고 있으면 하나님은 여러분을 어떻게 하시는지 우리는 볼 필요 있습니다. No hace falta preocuparse como los no creyentes, sino tenemos que tomar el pacto y ver lo que Dios hace. 오늘 결론을 딱 내리세요. Hoy tengan esta conclusión. 지금 우리 성전 건축하고 있는 교회들 우리 울산, 창원 다 시작하고 있습니다. En la iglesia de Emmanuel en Ulsan, en Changwon, están empezando a construir el templo ya. 그 성전 잘못 지으면요 이상하게 됩니다. Háganlo de manera segura. Si edifican el templo mal, va a ser extraño. 그래서 저는 임서 여러분 보면서요 대단하다 싶어요. 하나님이 여러분이 대단하다고 칭찬하는 게 아니고 하나님이 여러분을 대단하게 보신 거예요. Entonces, no es que yo solamente les dé unas palabras de aliento a ustedes de que ustedes sean grandiosos, sino es que de verdad Dios les ve con un valor. No les halago porque sí. 성전 준비하다가 마귀에게 안 걸린 교회가 없어. Porque no hay ninguna iglesia, confírmenlo, no hay ninguna iglesia que no sea atrapada por el diablo cuando construyen el 여러분 templo. 옳은 성전을 진단 이게 어마어마한 거거든요. Que quieran construir un templo correcto es algo muy, muy grande, ¿verdad? 지구상에 없는 성전을 만들어. Construyan ese templo que no existe en 오늘 ningún lugar del 세례하는 mundo. 메시지 그 지구상 없는 메시지가 뭡니까? ¿Qué es ese mensaje que no existe en ningún lugar de la tierra? 오늘도 나왔잖아요. Aparece otra vez hoy. 237 다민족이 렘넌트들이 와서 쉬게 하도록 만들어라. Hagan un atrio para que las personas de las 237 naciones puedan venir a recibir la sanidad y descansar. 렘넌트들이 쉴 곳이 없어요. No hay lugar para que los remanentes puedan descansar. 이들을 쉬게 만들고 이들에게 힘을 얻도록 만들어라. Lo que tienen que hacer es que ellos puedan recibir la fuerza y puedan descansar. 꼭 기억해서 이 기억에는 기억하셔야 됩니다. Recuerden esto sin falta, deben de 지금 recordar esto. 시간표가 맞아졌어요. Es el horario perfecto ya. 지금 늘 얘기 안 합니까? 금토일 시대 왔습니다. Lo estoy diciendo continuamente. Vendrá la época de viernes, sábado y domingo. 아예 여기는 한겨울에는 몰라도 텐트 쳐도 돼요. 아이들 데리고 오세요. En invierno es más difícil, pero aquí pueden incluso poner tiendas. Vengan con los niños aquí. 와서 아이들에게 세 가지를 만들어 주세요. Vengan y hagan tres cosas con esos niños aquí. 보좌의 축복이 임한 우리 아이들 플랫폼으로. Para que nuestros remanentes que tienen el poder del trono ¿K렇죠? celestial sean plataformas. 정말 하나님의 놀라운 비밀, 재앙 막는 눈을 가진 우리 아이들로 만들어야 됩니다. 파수망대. Tenemos que hacer que esos remanentes tengan los ojos correctos. Por eso tienen que ser esas torres de guardia. 세 가지 뜰이 없는 데다가 이까지 없으면 뭐 되겠습니까? Si no están los tres atrios y no llegan a esto, ¿va a funcionar? 하나님과 전 세계와 모든 중령 축복을 누릴 수 있어야 됩니다. 기도할 수 있어야 됩니다. Tienen que ser capaces de poder comunicar con Dios y conquistar también el mundo, comunicar correctamente con el Antena. mundo. Por eso es la antena. 이 교회를 만들어라 그 말입니다. Hagan esa iglesia, es lo que quiere decir. 이것 만드는 인물들이 별로 나오질 않았어요. No han habido muchas personas que hayan hecho esto de verdad. 딱 한 번 나왔습니다. Apareció una vez 초대교회. la iglesia primitiva, 특히 바울. especialmente Pablo. 하나님은 초대교회 모든 거 다 가지고 왔잖아요. Dios lo trajo todo aquí. 왜? 바울은 뭐 우리가 축복 좋아하니까 얘기하는데 모든 축복을 하나님 다 갖다 줬어요. Vemos como tenía esas bendiciones, pero Dios le dio todas las bendiciones a Pablo. 오늘 아무것도 걱정하지 마시고 내려놓으시고 지금부터 기도 시작. No se preocupen por nada, déjenlo todo a un lado y 무슨 comiencen 기도? a orar desde hoy. ¿Qué 보좌의 oración? 능력을 누리는 기도. La oración que disfruta del poder del 예배 trono 때 꼭 celestial. 하세요. En el culto, háganlo. 우리는 어떤 기도를 해야 됩니까? ¿Qué oración deben de hacer? 모든 곳을 살피며 모든 의미를 찾는 파수꾼의 기도. Es la oración de los guardas que analiza y ve todo completamente. 반드시 흑암을 무너뜨리는 그야말로 안테나를 가지고 있는 집중하는 기도. Es la oración de la concentración que de verdad conecta con esa antena espiritual. 시간 지나고 보세요. Esperen y vean el tiempo 반드시 cuando pasa. 역사할 겁니다. Las obras 가장 ciertamente van a venir. 먼저 여러분에게 하나님이 영육간의 강건한 건강의 축복으로 임하실 Lo 것입니다. primero es que Dios les va a dar a ustedes el poder físico y espiritual necesario. 여러분의 산업과 후대는 기도 사실 안 했는데 하나님은 승리 자리에 옮겨 놓을 겁니다. Aunque no han orado mucho, ven
verán como Dios a sus negocios los llevan a los lugares de las misiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? 세계 선교해야 되니까요. Porque tienen que hacer las misiones mundiales. 세계 흑암 막아야 되니까요. Hay que parar la oscuridad del mundo entero. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 이 시대에 가장 축복받은 하나님의 사람들을 부르심을 감사드립니다. Gracias por llamar a estas personas que han recibido las mejores bendiciones de Dios. 엉뚱한 거 붙잡고 실패하지 않도록 불신자처럼 살지 않도록 축복해 주옵소서. Bendícelos para que ya no fracasen y puedan recibir las bendiciones que tú les das, Dios. 영적인 눈을 열어주시며 힘을 주옵소서. Abre los ojos espirituales y dales el poder espiritual. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.